Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je reviens pour une, euh, une deuxième intervention concernant le sujet que j'avais entamé avec la jeudi في هكا جماعة قلت لكم je préfère نخرف معاكم هكا معليش même si des gens trouvent mes idées farfelues ou là معليش بالك c'est un axe de réflexion farfelu parmi tout le souk de forfaiture les رانا عايشين فيه donc une de plus ou de moins ne va pas faire tant de mal hein, j'allais dire. Donc c'était la comme l'idée farfelue de la fois passée, c'était le fait que nous soyons tous coupables. Bon, farfelu pour certains, mais pour moi, je vous assure que ça ne l'est pas du tout, au contraire. Et bon, حوصلة عن أحداث اللي رانا فايتين عليها comme vous le savez. Un des principaux génocidaires a été arrêté. Maintenant, il a été arrêté par qui? Bon, sincèrement, il y a un génocidaire qui arrête un autre génocidaire. Bon, il ne doit pas l'arrêter pour faire apparaître la vérité des disparus ou des assassinés, les 250 000 ou les 20 000. Il va l'arrêter pour préserver Balak, ses propres intérêts. Wesh, il paraît qu'il a foutu le camp en portant avec lui des dossiers très lourds, hein. Donc, bon, chacun essaye de préserver ses arrières comme il le peut. Hein. الجاي يتصالح وما سي شوشان ما زالش يبان دونك ما نقلقوش خلوه كيما راه دوك يعاود يجيبوا لنا معلومه واحده اخرى سيرمون الجاي يتصالح راه كونتاكت ديريكت معاه دوك يعطيه الوحده نتاع الوحايد نحن بالانتظار. Vous excuserez mon air hautain. Voilà, c'est pas hautain, c'est bon, la reine. Autre chose, les sorties تاع سلال ces derniers temps. ومش وارد كيما فان الديكلاراسيون قال لك كنت يا مطلوبة لي تحت $10 احنا ما عندناش مشكل. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني une économie qui dépend à 97% de leur propre bouche, hein. Elle dépend à 97% d'une économie qui dépend à 97% de la rente pétrolière. Et en même temps, ils viennent à ça, c'est pour être basique. Yani, bon, il ne faut pas être un économiste ou un analyste de l'analysation, de l'analysage. C'est واش نقول لك شو زعما مانيش عارف انا نخدم في البطاطا نعرف نبيع غير البطاطا والبطاطا جبت ما بقاتش وين غادي ناكل ما كاينش عادي نورمال المهم. مي بون يعني كي كان كاين البترول الشعب هذا عايش في الميزيريا ما كانش عايش في الميزيريا دونك بون لا جديد يذكر ولا قديم يستحق الذكر على كل حال. إلا جات الميزيريا غادي تبان عليهم حنا ما هما ما غاديش عارف ولا لي زانترميديار اللي بيناتهم هما هادوك اللي راهو في الدرك الأسفل مساكن مانيش عارف ان بوس ولا un pied de plus ou de moins, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait bien changer. المهم pour revenir à mon sujet, thème de prédilection, c'est العفسة تاع اللي قلت لكم nous sommes tous coupables. اليوم j'ai vu une vidéo تاع وحدة مانيش عارف قمقومة هذه باينة بلا قمقومة في الإير الجيري. Un client qui devrait être sa raison d'existence. Non, non, c'est l'inverse. C'est la dame qui est la raison de l'existence du client. Donc le client vient pour dire est-ce que vous allez ouvrir une liste d'attente, s'inscrire comme هو معمول به c'est un droit. Bien au contraire, ce n'est même pas une question de droit. C'est une pratique commerciale rentable, d'une rentabilité extraordinaire. Ça c'est un voyage qui va coûter de l'argent. On essaye à tout prix de l'optimiser de telle façon à remplir tous les sièges.
ne laisser aucun siège inoccupé. C'est aussi simple que ça. Donc يجي يسقسيها قال لها ودي باش كانش والوقاحة الوقاحة اللي تهضر بيها آه، مانيش عارف انا سا بوس على فيولونس سيريوزمون يعني والله غير سا بوس على باسكو عبد الحكيم دي vous allez entamer quel type de communication معاه كيش هذه ما تفهمش هذه راها حاطه في راسها باللي ربيبه صغيره تحكم كلامها جازم كيما قول الله عز وجل قالت ما كاش اللي يركب كان الطيارة راه خاوية ما كاش اللي يركب يا جماعة والله العظيم ما شكيتش بلي في الزيمبابوي سا سباس كوم سا ما شكيتش بلي في اللي مانيش عارف انا لي تريبو دامازوني هادوك اللي مازالوا عاد مساكن عايشين في لو 18 سيكل افون جيزو كري والله ما شكيت بلي صرا كيما هكا والله العظيم و سكي تيريبل سي كو بون السيد فيلمها وجابها ايتو لا مي جو ني فيو اوكون رياكسيون جو ني فيو اوكون رياكسيون دائما في اطار السكوت عن الحق دائما في اطار الشيطان الاخرس دائما في اطار كلاب جهنم لا اكثر ولا اقل. Donc la question qui se pose c'est que parlons de ce système qui est un système corrompu, qui est un système on peut dire de lui ce qu'on il n'y a pas de souci. Maintenant on s'attend à quoi? Il change ça à mon avis dans l'équation dans laquelle on est en train de vivre. S'il y a une constante, c'est bien ce système. Ce système, il a une constante تاع فساد تاع قتل تاع تخريب تاع تشويه تاع سجن تاع حبس تاع il incarne le mal absolu dans toutes ses dimensions spatiales et temporelles. Donc c'est bon. Donc Hadi, en principe, ça nous facilite la résolution de l'équation. Quand on a une équation paramétrée ou un paramètre qui est déjà connu, ça fait moins d'inconnus à trouver. Le seul inconnu, c'est justement ce peuple. Parce que, malheureusement pour nous, tous les gens qui contestent, qui protestent, que ce soit au niveau des chaînes, à l'occasion, je salue قناة الأحرار المغاربية والله العظيم لا يا جماعة للحرية ألوان. Bon, c'est juste une petite parenthèse. المهم donc pour vous dire dans toute équation quand il y a un paramètre qui devient constant, l'équation devient beaucoup plus simplifiée parce qu'on a réduit le nombre d'inconnus. Maintenant le seul inconnu c'est ce peuple sur lequel justement repose toute j'allais dire مانيش عارف انا comment qualifier ça. Ce peuple, en fin de compte, c'est un ensemble d'individus. Chaque individu il peut occuper un poste dans telle direction, il peut occuper une fonction. La corruption d'un ministre dépend impérativement de l'ensemble de ses subalternes. Ça va du chef de son cabinet jusqu'au bouweb de la dernière structure qui dépend de lui. La corruption d'un président, ça va de ses ministres et ça descend jusqu'à Sid هذاك اللي راه يعس في الباركين etc etc etc. يعني كي تشوف un général il est corrompu, il a le pouvoir etc. Mais ce pouvoir devient fictif à partir du moment où vient à une certaine limite. Oui, mais c'est الناس اللي sont consciencieux عندهم ضمير يحكمهم ويحاول يحكم فيهم ويقولوا لا كنت non non لا ce n'est pas le cas. احنا نأمنوا بربي بصح مانيش عارف انا كي تجي القوة ما نتقدوش الله غالب.
او ميم طون اون دي الله غالب، مي نعطيو الغلبه لناس مفسدين. انا بالنسبه لي كلمه الله غالب تعني انه لا غالب الا الله، يعني انت ايا كان ما تغلبنيش، تغلبني بالحق، ما تقدرش تغلبني بالباطل. حتى لو كان تقتلني ماشي انت اللي غالب، انا اللي غالب. لان احنا كان الناس بون نهضر في هذا الاطار هذا نولي موراليزاتور يا جماعه، نعاود كاين شي ناس يحسبوني امام وانا ما خاطيني كاع ما دونك سا n'a rien à voir جوست بور هكا لفته صغيره برك. Et donc c'est pourquoi je vous disais que chacun au niveau de... Il est en même temps mécontent de ce système. Il le critique en long, en large et au travers, et je n'en disconviens pas, bien au contraire, je suis le premier à le faire. Mais si un changement doit être opéré, il doit commencer à notre niveau. Une lutte, si elle doit à tout prix avoir lieu, elle doit commencer à notre niveau. Chacun à son niveau, au sein de sa famille, au sein de son entourage direct, au sein de son quartier, au sein de sa fonction. C'est impératif. Sinon, il ne sera jamais possible d'arrêter la congrès. Impossible. De toutes les façons, si ce système il a perduré, c'est parce que nous l'avons tout le temps alimenté, soit de notre lâcheté, ou de notre silence, ou de notre indifférence aussi, par rapport aux choses qui sont censées nous toucher directement. Et donc, Hadi, la nouvelle patronne, en fin de compte, chacun est devenu PDG, donc يقدر يحكم قال ما ديروش لي ستاتوت، ما ديروش لي ستاتوت، ما نسربيوش السكنات، ما نسربيوش السكنات، ما نمدش الضو، ما نمدش الضو. شحال من الناس يمشيو هكا سور الغاز قالوا ودي جي بوزوان دان كونتور كاتفيل. سي او موان يسو ريبوزي سور دي دوني تكنيك، ما نمدش. نعطيوك جوج خيطان، ما نعطيوكش 4 خيطان، بغيت تبغيو كيف التليفون تمشي قال ما عندناش لا ليني. Qu'est-ce que vous avez foutu depuis 1962 كيش ما عندكمش لا ليني هادي؟ Et هادي dans de grandes villes. Alors ne parlons pas de la qualité, ne parlons pas على قادر نقيشوتي تروح لاميري ولا قال واش انا ما نعياش، انا ما كانش لقب. Et donc les gens au travers de وكأنهم راهم يسايسوا راهم يسايسوا بهذه السلطة، هذه السلطة اللي بالوكالة وصلت حتى لأبسط موظف اللي كي يخرج على مجال التوظيف نتاعه يشكي. Il est très mécontent دي سيرفيس ادروات يا غوش، يعني السيد اللي يخدم في البي تي تي يشكي نتاع سونيلغاز، ويشكي نتاع لو بيور، ويشكي نتاع لاميري، ويشكي نتاع الولايه، ويشكي مي كونت يساجي دو لوي et vice versa. Et justement, tous ces responsables, je pense, hein, à mon sens, ils ont compris ça. Ils ont compris بلي كاع الناس راه عندها تبن في كرشها. Donc bon, les premiers à avoir peur que النار تشعل c'est soi-disant donc ils sont sûrs qu'ils peuvent compter sur la discrétion de tout le monde. Non, il faut laisser place quand même à une certaine liberté de vomir, mais bon, ça s'arrête là, ça ne va jamais dépasser cela. Et donc voilà, parce qu'on nous connaît justement, on est friands d'histoires futiles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'amuser la galerie avec des arrestations, des manchars posterois, كل واحد يدور sa version، كل واحد comme si زعما c'est tout ce qui nous intéresse alors que وليداتنا راهم داخلين يقراو. Je ne sais pas comment ça va se passer. Nos hôpitaux s'empirent de jour en jour. Notre jeunesse elle est délaissée pour continuer à la drogue دايره حاله، le désœuvrement داير حاله، الشوماج داير حاله، tout un état psychologique، un état
de frustration extraordinaire. Les mœurs au sein de notre société n'en parlons même pas. أيوه ونتشدق بلحم احنا الجزائريين لا مانيش عارف احنا سي نو كي افون ديكوفير لا لون انا ريان ديكوفير والله العظيم احنا نحاسون غير بيزبلنا ما عرفنا شنو غسلو دونك je pense que le jour où chacun sera limité à son niveau هكا غير يربطش معاه غير على حسابه هكا ويقضيها malgré. C'est là où on pourrait prétendre à réellement déraciner ce gouvernement de Malpara. Mais tant que la contagion qui nous a laissé, la contagion, le virus qui nous a contaminés, en proportion de 1%, eh bien, le régime n'a rien à craindre, absolument rien. Absolument rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs tout le monde hésite à s'unir autour d'une notion de bien. Parce que comme le système c'est le mal incarné. Le mal incarné بجهله déjà. توفيق ماشي عالم جليل ما متخرجش من لا سوربون ولا توفيق انسان اناني يعني سي اون دوا تو بريفوار سا بيرسوناليتي اون طونك انسان اناني اللي نفسه غالبه على كل شيء الهه وهواه وبانت له باللي سي زانتيري بريم سورتو il s'est entouré de gens qui ont le même état d'esprit que lui donc pour eux tout est fait pour alimenter cet ego, l'assassinat, la corruption, tout. Et sans plus, يعني n'allons pas تاني الواحد نحطوهم بواحد المرتبة comme quoi ils ont programmé ce désastre, ils n'ont pas ce niveau. Ils n'ont pas ce niveau. Ou même s'ils l'ont fait en tant qu'exécutants. يعني باش هما تكون عندهم intelligence نتاع كاش منها شعرف الا هدرتو ولا سافو زي طالبي دو كروازي اللي هو كراضي سوا ديزو هذا بواد الزبل كيما القايد صالح enfin توت لا راكاي ولا تبغى مدير باللي هذا ناصر الجن ولا طرطاق ولا il n'a pas eu le temps de faire son instruction. Son instruction aurait été déjà un frein à l'encontre de ces actes d'assassin. Non, il s'est formé بحاجة أخرى يعني كل ما هو خبيث c'est tout. Donc il faut pas ça, c'est pas des stratèges dans le sens du désastre. Le désastre n'a pas besoin de stratégie. Il se constitue, il suffit que la bonne volonté y soit. Ça y est, il s'installe de lui-même où les cellules désastreuses se retrouvent elles-mêmes. شوفوا un virus يدخل غير واحد le corps, qu'est-ce qu'il en fait? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas au corps pour l'extirper? C'est haka sunnatullahi fi khalqihi. Bon, je pense que jusque-là, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.